berupaya tanpa peduli. Melakukan apapun secara serius walaupun menyampingkan semua kepentingan lainnya, bukan berarti kepentingan lain itu diabaikan. Sesungguhnya berupaya secara serius untuk mewujudkan tercapainya satu keinginan, agar berhasil maksimal pada dasarnya kita sedang mengerjakan yang lain pula. Trying without caring. Doing anything seriously even if you put aside all other interests does not mean that other interests are ignored. In fact, making a serious effort to realize the achievement of one desire, in order to achieve maximum success, is basically what we are doing.気にせずに努力する。たとえ他の利益をすべて脇に置いても、何かに真剣に取り組むことは、他の利益を無視することを意味するものではありません。実際、一つの願いを叶えるために真剣に努力し、最大の成功を収めるために、基本的には他のことにも取り組んでいます。배려하지 않고 노력하다. 다른 모든 이익을 제쳐두더라도 어떤 일을 진지하게 한다고 해서 다른 이익이 무시되는 것은 아니면 사실 우리는 최대의 성공을 이루기 위해 하나의 소원을 이루기 위해 진지한 노력을 기울이는 동시에 기본적으로 다른 일도 하고 있습니다. "不顾一切的努力，认真做一件事，即使抛开其他所有利益，也不意味着其他利益被忽视。事实上，认真的努力实现一个愿望，为了获得最大的成功，基本上我们也在做其他的事情。Streef zonder zorg. Iets serieus ondernemen, ook al worden alle andere belangen daarbij terzijde geschoven, betekent niet dat andere belangen worden genegeerd. Als we serieuze inspanningen leveren om één wens in vervulling te laten gaan, om maximaal succes te behalen, werken we feitelijk ook aan iets anders. Efforcez-vous sans vous en soucier. Faire quelque chose sérieusement, même si cela met de côté tous les autres intérêts, ne signifie pas que les autres intérêts sont ignorés, en fait. En faisant de sérieux efforts pour réaliser un souhait, afin d'obtenir le maximum de succès, nous travaillons également sur autre chose.